fo ko olu ka cɛdenw bila ko sans délai ko waati yɛrɛ kana di k'a ka bila sisan u ye jamana k'u sere u bɛɛ ko olu tɛ fɛn kalama a la MINUSMA ko olu tɛ fɛn kalama Allemagne ko olu tɛ fɛn kalama a la Nations Unies bɛɛ de kumana Bubu bɛ se ka mun de fɔ nin communiqué ninnu n'u nana volume min na Bubu ka don détail bɛɛ la ka bɛɛ tɛntɛn Gani ye kuma ban an ka da don dɔwɛrɛ la Ala k'an kisi adamaden sere tan ani kuma jatigilantan ma amina ya rabi fɛn min ye Côte d'Ivoire gouvernement a n'a a présidence u bɛɛ ɲɔgɔn sɔsɔ Gani i bɛna ka fɔ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini fo k'i sa i ta ye o jɔn ye non mɔgɔ 50 la 49 min yɛrɛ i bɛ ka mɔgɔ kelen min ɲini i t'ale ye dɛ ale tɛ o yeli to yen Allahu akbar o yeli to yen Gani i bɛna ka fɔ min ni hakili lajigin n t'a dɔn n'a sɔrɔ i hakili juru n'a carilen don kosɛbɛ commandant invisible minnu tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire commandant invisible fo dibilan b'u la u bɛ tunu olu de bɛ o kumana attaque baw kɛ n'i ye jateminɛ kɛ ni o kumana Faransi ni fɛn min ye a n'a dɛmɛbaga janfaw n'u bɛ fɛ ka dugu mun dafiri nin commandant invisible de bɛ na kana baara kɛ dibilanw de b'u bolo labɛn gɛlɛngɛlɛnw b'u la Gani n'i ye ni cɛ 49 bɛɛ lajɛ i b'u numan tigɛ lajɛ i bɛ nɛgɛden dɔ sɔrɔ a la o kun ye dibilan de ye révélation de Mabel Diawara Gani dibilan pankuru kun kundalen bɛ Gao de kan vol fɔlɔ min jiginna n'o o ye Charles Tango ye ale jiginna minɛn fɔlɔ de jiginna yanni o kumana cɛw ka jigin révélation k'u bɛ taa Gao radar de y'u détecté ka tila ka u donner Mali tout de contrôle kɔnɔ k'u ɲininka kɛra cogo di u y'a ka fɔ u bɛ taa ligne min na o ka gɛlɛn u y'a kɛ aéroport ye siɲɛ kelen Modibo Keyita ye Bubu anda tuma se yɔrɔ ma fɔlɔ dɛ Gani n ko n bɛ kuma in ko in i b'a woloma k'a tɛntɛn n b'a f'i ye ka taa de don o don n b'a bila yɔrɔ min na cɛ tɛ se k'a ta ka bɔ yen ayi cɛ ta ta ka bɔ yen Gani bɛnkan kuma la fɛn min ye service aviation Sahel ye i b'a ye k'a fɔ n'u ye pankuru ninnu kɛ u bɛ taa n'a ye maintenance kɛyɔrɔ n'u taara n'a ye maintenance kɛyɔrɔ u bɛ se ka déchargement kɛ yen o kumana fɛn min ye ninnu minɛn fɔlɔ jiginna u bɛ ka arme ninnu décharger mɔgɔ t'a dɔn ko arme don a ko lama don tuma min na safula ye avion jiginna tuma min na avion kun bɛ k'i kunda maintenance de kan n'o kɛra u bɛ arme fɔlɔ de bɔ ninnu bɛ anw na yan bɛ ni a ka ca ni san yɛrɛ ka ye u bɛ ka nin labɛn Gani u bɛ nin baara ɲini ka kɔrɔ baara wɛrɛ t'u la mais Gani n ko nin de fɔra o de y'a kɛ u ye ko sugu bɛɛ kɛ Gani u donna ni maaw ye sira bɛɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ bi camion fɛn bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka don paranti 3 b'a bɛɛ la a paranti 3 n'a donna camion bɔtɔ paranti 1 de bɛ bɔ 2 bɛ to yen Mali kɔnɔ Gani parantiw tɛ cɛ o la Mali falen de don olu de bɛ na u bɛ dɔgɔnɔkan fɔ u bɛ filakan fɔ Gani ka sigi tiɲɛ ka sigiɲɔgɔnw kun kari ɲɔgɔn na dɔgɔnɔ ni filaw bɛ kɛlɛ la bɛnkan tɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ lamɛn Gani u bɛ dɔgɔnɔkan mɛn u bɛ filakan mɛn n'u sera dugu min na u b'o kan fɔ ka fɔra olu ka fini sugu bɛɛ b'u kun u ye camancɛ bolo dafiri de ye wala Mali kɛlɛ filɛ terrorisme ɲɛdɔnna Mali kɛlɛ filɛ a ɲɛdɔnna bon nin y'a bannen de ye dɛ a fɔra ko farafinna ka bɔ nɔgɔ la k'a bɛ daminɛ Mali la wa nin y'a daminɛ de ko bɛɛ gindo bɛ bɔ à partir de ces adressations là cɛ y'i disi da ni fanga in na an ka cɛ Ala bɛɛ disi kari Gani oui o cargo jiginnen tuma min na i bɛna ka fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni kuma wɔma yɛrɛ don sɔrɔsiw tulo bɛ na Gani n'a fɔra ko relève kɔrɔ ye di aw bɛna maa dɔw sɛgɛnna fiɲɛ bɔ olu bɛ taa aw bɛ to yen nka i bɛ ka fɔ 7e détachement o min kun kan ka kan ka fɔ o min kun bɛ yen ka kɔrɔ 7e détachement Gani 8e détachement de kun kan ka 7e détachement relevé nka Gani i bɛ se ka mun bila i kun na 7e détachement o taara sɔgɔma avion taara n'o ye sɔgɔma ka yɔrɔ lankolon to kana nin fɔ dɛ kana nin fɔ anw bolo 8e détachement de bɛ na avion na sɔgɔma avion segintɔ bɛ taa ni 7e détachement ye an tɛmɛ yɔrɔ bɛ kalifa don olu la n'a sɔrɔ relève don c'est à dire i ka foro bɛ gardien bolo gardien de bɛ foro kɔlɔsi gardien 2 baganw kana don ni gardien kelen bɛ yen voilà c'est à dire i n'a fɔ dɔ bɛ journée kɛ dɔ bɛ sufɛla kɛ voilà min bɛ journée kɛ ni 18h sera sisan n'ale k'a ka taa so ale b'a to fo sufɛma ka n'ale sɔrɔ fɔlɔ très bien donc ale bɛ yɔrɔ kalifo la yɔrɔ lankolon kana to ale bɛ sɔrɔ ka taa so donc mais sɔgɔmata de tagara ka foro lankolon to sisan u taara 7e détachement de taara ka yɔrɔ lankolon bila 8e détachement nana wula fɛ ka yɔrɔ lankolon to donc fɛn min kun ye ko bɛɛ kunna bɛnnen don parce que c'est des invisibles labɛnw b'u bolo i ɲɛ bɛ ninnu na labɛn fin de b'u bolo dibilanw b'a la est-ce que b'a kalama dantɛgɛma baliya b'a la a tɛ binkan b'a la o labɛn caman u ye kɛlɛw kɛ Libéria ka se sɔrɔ u ye kɛlɛw kɛ Ghana ka se sɔrɔ u ye Burkina ci k'a yɛrɛ kɛ cɛ n'i sera duwaden ma don o don i ta banna Gani kabini pankuru jigintɔ an ka dɔnnibaaw ye duwawu ni fɛn minnu kɛ dibilan langar de kɛra o de y'a to maa kelen tɛ yen siriku kun b'ale de bolo
Sérieux malade. Ah, Djaboubou. Gani k'u ta u tɛgɛ ma n k'u sɔgɔlen u ko k'aw ɲɛ b'anw na wa aw kuma aw bɛɛ filɛ nin maa bɛɛ na ne kɔrɔ sirikuntigi tun na ale taara labɛn kun ye mun ye cɛ no bita ka di Gani i bɛ ne lamɛn cɛ Gani n ka banna de u ye nɛgɛ yɔrɔ kuma ka kaburu la invisible ninnu u ye nɛgɛ k'a galon tigɛ da babo la ala de ye tiɲɛ bange ko commando invisible labɛn fɛnw de b'u bolo dɔnnibakɛlaw de don mɔgɔ caman tɛ o dɔ to u tɛ kan minnu bɛ yen Mali finitigiw y'u ta u tɛ kan fɔlɔfɔlɔ ma nɛgɛkisɛ min bɛ yen k'o bɔ fɔlɔ o bɛɛ sɔrɔla cɛ ka kɛlɛ ni yɛrɛ ma ka baara kɛ Gani n'u y'o don o kuma na k'i ko kɔnɔ i tɛ ɲɛfɔli sɔrɔ ka ko ma bubu Gani nin kɛra kuma min na i bɛna ka fɔ fɛn min ye o kuma na maa fɔlɔ min y'u kunbɛn ka kuma an tɛna an da don o la u jate kojugu u yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛ b'u la yɛrɛ fɔlɔ aéroport kɔnɔ yala na aéroport kɔnɔ bubu ye baara di mɔgɔw ma sɛbɛnni kɔnɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kuma in o bɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛla den bolola nɛgɛ bɔ fɔlɔ n'i y'a fɔ ko wa k'u ma se ka réagir ma réagir n ko labɛn dɔ de samana ka bɔ Mali b'a bɛɛ kalama n ko Mali ye dɔnnibaga nin balugu bɛrɛ jamanja kun fɔ Mali armée ka kɛlɛkɛminɛ dɔ kɛra démocratie nalen n'o tɛ sɔrɔsi kɛ bɛ est-ce que b'a kalama a bɛ labɛn de dɔn wallahi fula an tun bɛ daga k'u b'u firifiri k'a bɛɛ kɛ nka min bɛ tigɛ la o fila de bɛ ne tigɛ la k'u kɛ koli ye bɛrɛ jamanja k'u kɛ ne Gani i bɛ ka fɔ force spéciale ni commando invisible ninnu de bɛ coup d'état kɛ labɛn kun tɛ foyi ye u nana ni arme min ye a ye taa arme lajɛ arme israélienne de don a arme kelen b'a la o le porté 3 km sniper ko arme de don sniper oui k'i bɛlɛn sanfɛ dɔrɔn ka cɛ ka se ka baara kɛ donc nin bɛɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye coup d'état tɛ dɛ a kun ye déstabilisation de bari sabula Assimi bɛ ka kɛlɛ kun min kama o de ye référendum ye référendum jumɛn Assimi bɛ ka ale fɛn min ye constitution yɛlɛmani mun na Mali sanu ko o bɛna discuter Mali wari ko o bɛna discuter Mali kuma o bɛna discuter Mali bamanankan kalan o bɛna discuter ni nin de kɛra kuma min na o ye Mali bɔlen France bolo parce que constitution min bɛ yen c'est la copie de constitution 1958 a bɛ tali kɛ France ka tabiya n'a ka taabolo kan Assimi bɛ n'o de yɛlɛma ka na ni danbe ni tabiya ye k'a don a kɔnɔ Mali ka hɛrɛ bɛ ka sigi min kan o de ye nin ni nin kɛra o ye Mali ni France cɛ bannen o kuma na mun de bɛ kɛ coup d'état tɛ dɛ Assimi yɛrɛ bɛ éliminer cogo di wala yanni référendum cɛ kuma tiɲɛ de nin ye mɔgɔ bɛ nin kalama wa non kuma tiɲɛ de nin ko nin de kama a bɛ fɔ ko les grandes révélations Gani parce que ni sera révélation baw minɛnw de ye sisan o kuma na nin maa damadɔ ninnu na n'a ye min sɔrɔ o la yɔrɔ Choguel ka inauguration tɛ ban kuma bɛɛ ale bɛ yɔrɔ dayɛlɛn dɔ la oui ayi nouvelle bɛ bonne nouvelle bɛ chaque fois i b'ale ye donc o de y'a kɛ u ye Assimi ko bɛɛ bɛ kɛ ka Assimi invité Assimi ti bɔ sniperw de dadalen don ni 30 éléments 30 éléments min bɛ yen n'o o ye force spéciale ye o bɛ bɛn section 5 de ma et o bɛ bɛn division 5 de ma chaque division composée de 5 éléments bɛɛ n'i ka baara division 6 a bɛ fɔ o de ma n'a fɔra sɔrɔsi kan na k'e seba kalama ko 30 éléments 6 sections ou bien 6 divisions ou bien 3 divisions o ye est ce que b'a kalama o de opération commando bɛ kɛ ten de opération commando ka taa n'u donna u bɛ sɔn ka palais tila palais de Kuluba parce que u kɛlen ka passeport dilan k'u kɛ civil ye Gani u mɔgɔ tɛ ten nin na commerçant menuisier mécanicien est ce que b'a kalama infrarouge b'u ɲɛ la a bɛ se ka distance calculer k'a f'i ɲɛna arme min b'u bolo a portée a valeur balistique a portée 3 km. Connaissance ko ko arme ne ko ma autorisé mais Gani mina puissance de feu a ka bon hakili ma o kuma na n'u nana u bɛ sɔn ka palais kɔfɛla minɛ n'u y'o tila u bɛ sɔn k'o tila est ce que b'a kalama point ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ kɛ Bravo ye Delta Echo Charlie Bravo u bɛ n'u y'o tila kuma na u bɛ sɔn ka assaut lancer n'u ye assaut lancer aw bɛ to kuma bɛ ka dugumala de viser ka sɔrɔ u bɛ kɔfɛ u ye Orof Marc Kaburu labɔ tan ni Burkina ka cɛ ɲɛba ka palais kɔnɔna ka kalan a taara ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɔlen kuma min na u bɛ sɔrɔ ka kɛ kɔni ye bon ni nin kɛ aw bɛ balo na puissance de feu de don bɛ fɛn wuli ka fɛn wuli RPG 9 8 7 o de b'u bolo lanceur roquette dalen bɛ u bɛɛ fan bɛɛ bunte a yɛrɛ b'aw ye ninnu bɔra min donc fo président ka bɔ ni président bɔra k'a b'a yɛrɛ ɲini o b'a sɔrɔ seba ka coordonnée dilen don o bɛ sɔrɔ président min bɛ a misiri kɔnɔ baara banna cɛ bugu ninnu ye révélation baw ye bi dɛ nin tɛ faw ye o cɛ ninnu ye révélation baw de u ko commando invisible de ye ninnu ye o de y'a to n b'a f'i ɲɛna Mali fura dama tɛ Côte d'Ivoire sɔrɔsi minɛ ayi Côte d'Ivoire n'anw ye fa kelen ba kelen de Gani i bɛ ɲininkali fila kɛ fɛn ko ko bɛ na o bɛ ka taa lajɛ les 2 lieutenants qui figurent sur la liste u ka numéro matricule n'i y'a ye sisan i k'a bɔ k'a jira n na numéro matricule t'ale la les 2 plus gradés ayi t'ale la o t'olu la
Il est ici là, les deux lieutenants, les mathématiques là. Il va là ordre de mission kono, les mathématiques là. Il va là ici là, l'ici nominative là, les mathématiques là. Il va là qu'attaquer notre expression qu'on a là, les mathématiques là. Mais Mounioke, Mounioke. Et de la sur décision sans numéro matricule. Ah, bon, avec nous, décision. Ah, bon, moi, mina, on est qu'on a les, on a ton fina, moi, États-Unis, français fait. Ah, mais Bouba, mais moi, sur le nom. Amérique, il faut dire qu'à oui. Barsabla ni ko me to mina ni wo barleno nu ye ni ke kuma mina na tiena e ya ni baraka ke asimi flene mamin do ka sabal naga munu le be jodama oui kuma mina ni manu interpeller la o yoroni bela u ko le ivar sorosu e na yo ivar sorosu ay mali sorosu on ne be fala on ne be bala on veut utiliser l'armée ivoirienne pour des fins mercenaires ay na papier oui non quand il y a un papier masoro ou kuya se fona agent folofolo mi interroger politique intel ntuno tigi to fina agent folofolo mi interroger panique na yaso ko wari rula ko kale kay ngor la ça c'est un élément de force spéciale oh aji o agent fait une force spéciale li hey allah akbar ngo sa fait vraiment de nyon ki yoro do ka war mi ki faso ci o ko non anga armée o panique mamina o so dibla on tiena la be on tiena kama o kuma na fe on tiena kama ko famera kuma mina o kuma na u ka soro sisan ka ya famia balaka ningali gwawla Sadio Kamara ka soro ka il a appelé son homologue ivoirien ah baden kuma do aka mado banga rola ka karata ka karata kodi tenembre Brahima Ouattara o kale photocopie Alassane Dogoni Fagel Bagel o kale tout do mais la défense o kale tout do o yoni bela asimi refene Alassane ngolo ko tout do aw kate mamu ndonga wa asimi ko makayo bla tribunal ka bolo Marsal ko ba révéler ni ngalu ba faire ou quoi sur papier ou glangla antidaté copie faux en écriture kafli anga mo ko ayo kessa ou ga mamu ngo bon flou ka karama do bla flan mala oblara le peuple ivoirien et le peuple malien sont des frères on est balma mawde peuple ivoirien comment famille na afrika sur sim ne les betimi ils ont raison mako so anya farima mako so ya an doya aya nemi mais man doya ka fa ko anga goy non aya doya c'est un nom de Dieu ni ala moko de mako so ala moko de ko ya torodi na sika dala ka fo est-ce que ba kala mako korvar ko armée flabe korvar a tiero domina boraka ya fadeli c'est ni me diriger président de ben diriger an ima korvar armée tise ka fo ko ina do ko boni dalu akele ko korvar so rasudo mais moi sur na halsa bubu ministre ko on na ko contingent allemand ko ka essayer ko luka ou le protéger ou lukmana ministre kumana Nations Unies kumana fuka tasser même Côte-d'Ivoire est-ce que ou ka goran yere ben kalama o de ake Ivoire autorité kosaina kabri embargo wulila ou ye Mali camion be pranti sa be camion fe ko no be flajigi ou bolo ku ye système minke kangora kalama kamina antasara de pala ka dinya dans te baraka ni mercenaires parce que ni mercenaires fanga di makike président bi ko ka lebsa ko beke. Donc nous couillons ni quelques mois mina ou bien kuluba ko fera ka o busi non gauche là le président serait obligé qu'à palais abandonné oui kabo à ce moment est-ce qu'il va kalama va soro 18 mumbe ka élément wore faru quoi ou donner ça beo ne ka débat ndaba ne ma fait na ngi ñebe Côte-d'Ivoire de la mo ngi place Sénégal ki Sénégal ki warame no yafo ama fo entreprise tigi no SAS et Sahel Aviation Service ko atigi ko makisal dogoni fagle mbagle actionnaire la non nyem mais ne ma fait un bouton yango on de ñefié oui tu sais que Cabral ka dien dans c'est là il me couler da fait ta kala be akini mo bosser da président là outi tu abada basabla me orom na ko bi ero buga chité ni ero chité da français be fera sing franc français ma allemand na forme no nyongo la na sing na franc français ma abini en dossier du menga au lieu de CFA ou le français ka missionné là be français ka ou le mogote est ce que la crise monétaire mumbe c'est ça ou mogo foito la bara bebe ka kedi o kuma na fem me se kana français ka signé basabla gelabe ero la mois d'octobre je l'ingénieur mina wuli pour la vie chère en France gelabe bina to nyonga une révélation de français et ma macoronte la bagi flaba la bagi clé a un ko glanami mi me nous te kala clé va faire oh nous parce que nous be ka mi ñefina fem breten bobo de halala de tetiquement mais oui toura droga ci tatien là mais ou quoi vidéo manu nous activiste wa fokuma be asimi ratebo asimi tsafe ngarola ou beni ne ke ibi te ka cheya fe non asimi paranti ni fronte kuma ko ma fuma ni te ka cheya fe be bon ni bodo ko sniper be iri sans fait ay non asimi ga déterminer ndo donc ko de coup de et référendum mumina ke
C'est juste pour empêcher ça. Parce que comment nous bas kono, ça c'est Malien ka hakinan dan de ba kono. Malien dar asimina ni sira o sere. Malien son asimina ni sira o sere. Malien asimi suini sira o sere. O bede bna ke faseri. Akara kan o, akara wori o, akara dujoro sanu. Entreprise minière fan fe Mali la a be société betige mo da madodi. Ubu falen ni. Hein? Wa banki kele de ba be financer. Donc ni ginuma ko ndebe sanu date do sanu be bo fon beke ni be de bina laje constitution konna la o kuma na ay fere beke kasimin daji yani o check passable ni na folo na beke français de be wele o ga intero be protéger malo hakina to beta ko dafa no bubu ere bro mun be kaninke asim janfa fenfen be ka labbe kama dien kono sadi a janfa a bebe ka ke eseke mun be ka ninketa parce que baro asim be ro mina bi afrique bebe ka disi ko shinai fona kɛra jamanaden jugu kelen n'u ye sinon i b'a dɔn Sierra Leone n'olu bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Nigeria n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo Burkina n'u bɔra ka marché i bɛ Assimi photo bolo diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan même Ghana nɔnɔ dɔ c'est à dire Ghana bi Ghana nɔnɔ dɔ ka duloki bɔ Cameroun nɔnɔ dɔ ka duloki bɔ ko Assimi c'est à dire mun de bɛ nin kɛ quoi diɲɛ bɛɛ kelen don. Gani e ye nin fɔ kun min na k'a fɔ bɛɛ wililen don ka Assimi supporter n ko n bɛ ka min ɲɛfina tous les panafricains o kumana fo ka bɔ Kwasi Bacili la o de sigilen bɛ kuma bɛɛ a bɛ ka Ivoirien défend hali bi Kwasi Bacili kabi ko kɛra kelen de sigilen don mercenaires tɛ Ivoire yɛrɛ sɔnna bɛɛ ko ko k'a bɔ ni dalwa ye jamana marabagaw ko mercenaires don jamana marabagaw n ko bɛ ka min ɲɛfina a Ivoirien kɛ min b'an fɛ yan a dɔ kun ale de sigilen bɛ kuma bɛɛ o ni kumara ko mercenaires don k'ale t'u dɔn i ma kuma Allemagne kumara hali bi b'a la ko mercenaires tɛ est-ce que b'a kalama i ko wa ko o y'a ka charte ko article 28 u y'o kalan k'o ban ko mercenaires ye jɔn ko maa min ye fini don ka taa n'a bɛ kɛlɛ kɛ a yɛrɛ a bɛ wali jamana kan a fɔra ye k'u ka dalwa di u ye Mali papier minɛ o la bololabaarakɛlaw de don maçon chauffeur feerekɛla olu de don o dalwa dara k'u kana n'u ka sɔrɔsi livrer dɔrɔn ye o ma sɔrɔ basi min b'u bolo basi ye foyi hali bi Ivoirien kɛ bɛ Bamakɔ yan o de bɛ Maguro la hali bi sinon hali Ivoirien yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ la ko mercenaires don mun tun bɛ ka ala ko n'a bɔra Kwasi Bacili la bɛɛ de ko mercenaires don Kwasi dɔrɔn de ko mercenaires tɛ a kelen il est le seul ale de bɛ yala fan bɛɛ wa a kuma o kuma o ni bɛ a kumana esiba kalama yɔrɔ o yɔrɔ o ni bɛ bɔ ka i bɛ daluwa dɔ bɔlen sɔrɔ ala bɛ Mali fɛ sa buba an ka jamana kanu an ka mais ne m'o de fɛ yan Gani an ka faso kanu Gani ne m'o de fɛ yan donc ni gɛlɛya de bɛ ka ta ka jamana sɛgɛrɛ en ce moment parce que mercenaires caman de donna camion fɛ o de bɛ opérer Koro Bankas bon n'i ye ninnu sɛgɛsɛgɛ Assimi nana ninnu lamɛn ten dɛ Assimi ka wolo bila Mali donsow ma u kana donsow fana b'u olu wele ka na donso de bɛ donso ɲininka cogo dɔn dɛ sɔrɔsiw tɛ o Mali donsow ka na nin kɛnɛ kan mais Mali donsow ka audition bɛ taa Mali donsow ka n'u interroger labɛn minnu bɛ yen u k'a sɛbɛn a dalu a siriku ninnu bɛɛ ka bɔ bisimilayi u ka wele bila Jawara ma donso ka coordinateur wallahi a bɛ Siba Kalama Simbo wɔɔrɔ bila ka na u bɛ kuma gɛn ka jɔ ninnu na n ko pour le moment siya wɛrɛw yer'u la Ghanaiens ni Libériens yer'u la ayi Gani donc o bɔra Ivoire de ka compte la mais Ivoire de ko recruter ko n bɛ min ɲɛ f'i ye nin cellule nin bɛ yen Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na u t'a kalama ninnu ye cellule de ye Côte d'Ivoire armée tɛ foyi dɔn nin na hali Ivoirien mun bɔra ka l'armée ivoirienne se bat pour l'intérêt des Ivoiriens mais ninnu ye kow de ye dɔrɔn janfa gɛlɛn n ko MINUSMA fila de don o ni ka MINUSMA ale ni France ka MINUSMA i m'a ye Salva Gado in bɛ communiqué truqué a b'a yɛlɛma bi ninnu don sini an t'u dɔn bi an b'u dɔn i ma n'o tɛ MINUSMA de kan ka Mali autorité interpellé par rapport à ça ne ka mɔgɔw don a kɛra tan mais a tɛ kun a la k'a bɔ a da hali ni diɲɛ d'u ma hali ni mɔgɔ m'u tɛgɛ fila fa sanu na